امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ایک دہریہ سے رکھا گیا اور مناظرہ اس بحث پر تھا کہ دہریہ اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ اس روئے زمین کو چلانے والا کوئی شے موجود نہیں ہے، کسی کا وجود نہیں ہے، یہ روئے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود مخود ہو رہا ہے۔ یہ نکلتا ہوا سورج، یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ رات کی تنہائی میں چمکتے ہوئے ستارے، یہ چلتی ہوئی ہوا، چلتی ہوئی نہریں، یہ پیدا ہوتے ہوئے لوگ، مرتے ہوئے انسان، یہ خود مخود ہو رہا ہے۔ اس روئے زمین کو چلانے والا کوئی شے نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ آج بھی لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں، آج بھی رب کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، آج بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، جو اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس دنیا کو چلانے والی کوئی شے نہیں ہے، کسی کا وجود نہیں ہے۔ آج بحث و مباحثہ ہو رہے ہیں، مناظرہ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی وجود نہیں ہے، اس دنیا کو چلانے والی کوئی شے نہیں ہے۔ آج بڑے مناظرہ اس پہ ہو رہے ہیں اور لوگ کیسی بحثیں کر رہے ہیں کہ فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کیا کر رہا ہے، فلاں کو مارا جا رہا ہے تو رب کیا کر رہا ہے، فلاں ستایا جا رہا ہے تو رب کیا کر رہا ہے۔ ابے نادانو سنو، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ ظالم ہے؟ اللہ رب العزت نے ظالم کی رسی کو ڈھیل دی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب رب نے پکڑا تو کسی کو ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں دی۔ کئی تواریخ ایسی نظروں کے سامنے ہیں، ارے وہ فرعون جس نے دنیا پہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، اپنی دولت میں اس قدر مگن ہو گیا، اس قدر مغرور و متکبر ہو گیا کہ اس نے اپنی دولت کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جانتے ہو اللہ نے جب اس کی پکڑ کی تو اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ نمرود خود کو طاقتور سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا پہ حکومت ہے ہماری، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ رب نے فرمایا دیکھ اب تیرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ایک لنگڑے مچھر سے اس کی جان لے لی۔ قارون کہتا تھا کہ ہمارے پاس خزانہ ہے، ہم دنیا کی چیزوں کو خرید سکتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو ہم اپنے پاس موجود کر سکتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو ہم اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ جب اسے اپنی دولت پہ گھمنڈ آیا تو رب نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ شداد کہتا تھا کہ ہم رب کی جنت کا کیا کریں گے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم اپنی جنت بنوا لیں گے۔ اس نے دنیا کے ہیرے جواہرات جنت میں جڑوا دیے، لیکن جب وہ جنت کے اندر داخل ہونے چلا، ایک پیر جنت کے اندر تھا، دوسرا باہر تھا۔ رب نے کہا دیکھ تو طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں؟ جسے غرور اور گھمنڈ آیا اللہ نے اسے بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ مائیکل جیکسن جو دنیا کے اندر 150 سال کی زندگی جینا چاہتا تھا، جس کے پاس ہر سویدھائیں تھیں، 50 سال کی عمر ہوئی مر گیا۔ دیکھ کون بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہی رب کردگار ہے،
जिसने जो सुबह को सूरज निकालता है शाम को डुबो देता है, उसी के तो दस्ते कुदरत में तमाम इंसानों की जान है। जो रात की तन्हाई में आसमान को सितारों से सजा देता है, रात की तन्हाई में पूरी दुनिया को चांदनी से मुज़य्यन कर देता है, ये रब की ही तो जात है। जो हवा चलाता है, कभी नसीमे सहर चलाता है तो बीमार शिफायाब हो जाते हैं, कभी अगर तूफान की शक्ल में चलाता है तो लोग उड़ जाते हैं। वही तो रब किरदगार है जो मुर्दों को जिंदगी देता है और जो जिंदा है उन्हें मौत देता है। वही तो रब किरदगार है जिसने सब कुछ हमें दिया है। आज दुनिया उसी की जात पर बहस मुबाहिसा कर रही है। बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। ये हमारा मुकद्दर है यार, मुकद्दर के धनी हैं हम कि मेरे हुजूर ने हमें बताया और बगैर देखे हुए हमने रब को मान लिया। अगर रब को देखना दुनिया के अंदर नसीब होता ना तो शायद रब को भी लोग अपनी तरह तोल देते। हमने कब अपने मालिक को अपने करीब पाया? जब हमारा दिल टूटा, टूटे हुए दिल को जब कोई सहारा न मिला, जब हमने मुसल्ला बिछाया किसी ने हमारे दिल को संभाल लिया। मैंने कहा परवरदिगार तू ही सिर्फ एक ऐसा सहारा है जो टूटे हुए दिल को संभाल ले। जब मैंने दुआ की जवाब तो कोई ना आया, लेकिन जब हमारी दुआएं कबूल हो गई, जब हमारी मुरादें पाए तकमील तक पहुंच गई तो बिला झिझक हमें कहना पड़ा, ऐ परवरदिगार तू ही तो मालिक के कुल है। परवरदिगार तेरे ही दस्ते कुदरत में तमाम खजानों की कुंजियां हैं। मौला जब हमने तुझसे दुआ की और जो दुआ की मौला तूने हमें अता कर दिया। बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। आज दुनिया इस बात पे बहस मुबाहिसा कर रही है। आज दुनिया मुनाजरा कर रही है। मुनाजरा न कर। जानते हो इमाम आजम ने शैतान को 1000 दलीलें दी। जब शैतान ने रब की वहदानियत का इनकार किया तो आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, ऐ इमाम आजम सुनो, तुम बिला झिझक इससे कह दो कि हमने बगैर देखे रब को बगैर दलील के साथ हमने एक और खुदा मान लिया है। रब के लिए कोई दलील नहीं है। हमने बगैर देखे अपने रब को मालिक मान लिया, बगैर देखे हमने रब को हमने रब माबूद मान लिया। तो फिर दलीलें किस बात की? जानते हो एक दहरिया का मुनाजरा इमाम आजम के साथ हुआ। दहरिया आ गया, लोग आ गए, वक्त का इमाम, सबसे बड़ा इमाम इमाम आजम कोई मामूली चीज तो नहीं है। 4 अगर मुवाफिक होते हैं तो साहब 2 मुखालिफ भी होते हैं। सब जमा हैं। इमाम आजम देर से गए। दहरिया ने पूछा, ऐ इमाम आजम कहाँ थे तुम? इमाम आजम ने कहा, मैं एक दरिया के किनारे था। एक दरिया के किनारे मैंने देखा कि एक दरख्त था। अचानक क्या हुआ कि एक दरख्त कटा, कटने के बाद उसकी तख्तियां तैयार हुई। तैयार होने के बाद फिर खुद ब खुद कश्ती तैयार हो गई। खुद ब खुद कश्ती तैयार होने के बाद वो कश्ती एक तरफ के इंसान को दूसरे तरफ और दूसरे तरफ को इंसान को एक तरफ पहुंचाने लगी। जब इधर से उधर लोगों को खुद ब खुद पहुंचाने लगी और सिर्फ पहुंचाने नहीं लगी बल्कि खुद ब खुद पैसे भी वसूल करने लगी। क्या तू हमारी बात को मानेगा? तो दहरिया ने कहा, अगर वक्त का सबसे बड़ा इमाम झूठ बोले तो बड़ा ताज्जुब लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इमाम आजम ने फरमाया कि उससे बड़ा ताज्जुब इस बात पे है कि कश्ती तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जो पूरी दुनिया को
ऐसे ही मान ले कि दुनिया के अंदर सब कुछ हो रहा है, जो ऐसे ही मान ले कि इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया, जो ऐसे ही मान ले कि इंसान खुद ब खुद मरता है, जो ऐसे ही मान ले अल्लाह अकबर के सूरज खुद ब खुद तुलू होता है, इसे कोई तुलू करने वाला नहीं है। रात की तन्हाई में जो सितारे आसमान को सजा लेते हैं, इन सितारों को कोई निकालने वाला नहीं है। जो बारिश होती है, इस बारिश को कोई करने वाला नहीं है। जो हवा चलती है, इस हवा को कोई चलाने वाला नहीं है। जो दुनिया के अंदर ये जानवर हैं, इनको कोई पैदा करने वाला नहीं है। तो क्या इस कश्ती बनाने वाले से, कश्ती खुद ब खुद बन जाने वाले से, इससे बड़ा ताज्जुब इस बात पे नहीं है। जब इमाम आजम ने उसे ये जवाब दिया, अल्लाह अकबर, तो वो शेषो पंज में पड़ गया। जानते हो सामने कौन है? वक्त का इमाम है, इमाम आजम। इमाम आजम ने कहा इससे बड़ा ताज्जुब इस बात पे है जो दुनिया की सारी चीजों को ऐसे ही मान रहा है कि ये दुनिया की सारी चीजें ऐसे ही हो रही हैं, इनको कोई चलाने वाला नहीं है। तो दहरिया ने कहा था, ऐ इमाम आजम मान गया, वाकई आप वक्त के इमाम हैं और सबसे बड़े इमाम हैं। फौरन दहरिया ने कहा था, इमाम आजम मैं मान गया कि वाकई इस दुनिया को चलाने वाली कोई शय है, इसका वजूद है जो इस दुनिया को चला रहा है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही है, बल्कि कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। कोई तो है जिसके दस्ते कुदरत में इस दुनिया की नकेल है। कोई तो है जो दुनिया को चलाने वाला है। कोई तो है जिसने दुनिया को पैदा किया है। कोई तो है जिसके हाथ में दुनिया की नकेल है। इस दुनिया को चलाने वाली कोई शय है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चल रही है। तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। फौरन दहरिया ने कहा, इमाम आजम देर न करें, अब फौरन हम अपने अकीदे से तौबा करते हैं। आप हमें, आपके हाथ पर हम तौबा करते हैं, आपको वसीला बना करके रब की बारगाह में तौबा करते हैं कि आज के बाद ये ख्यालात मैं अपने जहन के अंदर भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि वाकई इस रूए जमीन को चलाने वाला, रूए जमीन के निजाम को चलाने वाला कोई शय है, और वो शय अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है।